Dahil tingog. Mayong hapon na tanan. Of course, especially sa atong event organizer, sa atong MC, videographer, at the same time, the Regional Operation Manager for Mindanao of Robinson's Land Corporation, Mr. Danny Kamat. All-in-one. Kuya, okay na yung mga sakop sa Robinson, mga all-in-one. Anyway, I have with me also our city councilors, si Vice. Wala ka ba? Councilor Sam Tayraco, Councilor Clavis Gavenia, Councilor Jigar Ariosa, Councilor Tinggi Fernandez, Councilor Fernando Pameron, Councilor Vincenzo Cagampang, Councilor Jesus Hilaire Duterte, Councilor... Wala na ba? To our DILG officer, Farok Escobar, sir. To our City School Division Superintendent, Dr. Danny Cordova. To our State Auditor, Audit Team Leader Madeline Maestrado. To our Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Manuel Ryan Lim. To all my department heads and chief of offices, asa mo tanan ba isa department heads, headed by, of course, our city administrator Vince Kipon, my chief of staff Mikling Ating, our barangay captains who are here. It's tanawag kasi matawag ka. Before that, we also have with us our board member, Baldomero Balileng Fernandez. And of course, to our protocol officer, Ms. Lynette Peralta. Vince, tanaw po, kasi wala mo mention Vince. To... Basta ang listahan sa mga kapitan na pala. May listahan sa mga barangay kapten. Ang ihatag na ko listahan na siya, mga barangay captain, pero pagbasa na ko na rin mga department heads pa na yan eh. To the contractor, Engineer Canosa. Yeah. And to all the Robinson's Land executives who are here. We also have our barangay captains witnessing our groundbreaking today. Barangay Captain of Balangasan, Imelda Partida. Barangay Captain of Balibuan, Muhammad Ismail. Barangay Captain of Banali, Rolly Baludo.
Barangay Captain of Umba, George Studio. Barangay Captain of Buena Vista, Rogelio Alajeño. Barangay Captain of Dampalan, Erlinda Sanjalan. Barangay Captain of Danlugan, Cesar Dacal Sr. Barangay Captain Datagan, Virginia Umambak. Barangay Captain of Tahos, Francisco. Barangay Captain of Gatas, Noel Danilo Mago. Barangay Captain of Kawit, Rosa Dimasar. Barangay Captain of Linienza, Nancy Timtim. Tanaw na, kita pa yung kapitan magmamensyon. Ilis na kami. The Barangay Captain of the host barangay. Kagawad po. Ang pinakaswerte nga barangay. Kagawad po niya. Kagawad. Nako na kay Gira nga barangay ne. Kagawad po. Barangay Captain Rosalie Soriano. And of course, full course gina siya kay host barangay. The Barangay Kagawad of Barangay San Francisco. I understand some were not able to make it, pero na mga barangay kagawad, no? Isa daw kamot sa tanan mga barangay kagawad, kay daghan kay dili isa. Okay. Ang barangay captain nga nagkaroon o ma-mention, Kapitan Beverly Denopol of Palpalan. Barangay captain, former, Nasir Cauba of Santa Lucia. Isa pa yun. Barangay Captain of Tuburan, Kapitan Legaspe. Barangay Captain of Santa Maria, Kapitan Laride. Barangay Captain of Barangay Lumbia, Kapitan Carcelier. Barangay Captain of Tawagan Sur, Marianet Marcaban. Barangay Captain of San Jose, Kapitan Araw-Araw. Barangay Captain of Manga, Kapitan Bustamante. Barangay Captain of Santo Niño, Barangay Kapitan Anota. Barangay Captain of Tuluwas, Kapitan Mabanta. Lourdes. Barangay Captain of Lourdes, Kapitan Poro. Barangay Captain of Lala, Pangan. Kapitan Pangan. Maludo. Manali. Barangay Captain of Tiguma, Kapitan Bertina. Former Kapitan ano niya? Former Kapitan Carillo of Pituray. Tanaw daw pa may lintan. Minus na nila. Barangay Captain of Tulangan, Raya. sana. Barangay Captain Traya of Tulangan. Liniensa. Mana. Barangay Captain of Linensa, Nancy Timtim. Our friends from the media. Of course, to all the barangay kagawads. To the rest of the city employees who are here, city government family, to the rest of the guests and visitors, kanatong tanan, a pleasant afternoon. You know, today we will all witness the groundbreaking of the first ever Robinson Mall in Western Mindanao. First in Western. Okay.
something we Pagadianos could be proud of. As mentioned by our regional manager, regional operation manager Danny Kaman, he mentioned around 7 Robinsons in the entire Mindanao and 53 in the entire country. So we will be the 54th. Still counting, no? Because there are still construction, no? So, ika 50 plus kami, no? Okay. In Mindanao, they already have 7, so we'll be the 8th mall in Mindanao. And so, most probably, it's either we're 7th or the 8th biggest city in Mindanao. Okay. This is one of the grandest moments we will ever experience as we gradually reap the result of our collaborative efforts towards a greater development of our beloved city, the city of Pagadian. Looking back, when yours truly returned as the city mayor of Pagadian in the mid-2019, our economy then was at that time, in my perspective, is even worse than during our time right now with the COVID-19 pandemic. However, with our persistent and concerted effort between the city government officials, the city government department heads, and city government family, in our concerted effort together to improve our economy, we were able to surpass the challenges and the ill effect brought about by the coronavirus that had come across. First, we were able to successfully persuade the Office of the President to resume the full transfer of all the regional offices from Zamboanga City to Pagadian City. There's so many other things, hindi na lang ako isa-isahon. But just to give hope to Pagadian people. Just recently, our city is now in its transition period towards becoming a highly urbanized city after having been proclaimed by His Excellency President Digong Duterte by virtue of Proclamation number 1247 dated November 8, 2021. So indeed, Robinson Land Corporation cannot be mistaken in giving their full trust in investing in this fast-growing regional government center of Mindanao. And now, we're already starting to enjoy our little success towards a greater outcome. Because today, we shall break grounds for one success that fills us all with immense pride. The constructions of the Robinson's Mall at the center part of our city. This is just the beginning of our promises in making Pagadian City one of the fastest growing city in Mindanao. Sa atong kumpanya, kaniyan to, pagbalik na ko sa akong return of the comeback, mo man na ako kailan dyan ka, we will try our best. Together, we'll work together to make Pagadian City one of the most fastest growing cities in Mindanao. And so, ladies and gentlemen, let us all witness the realization of our vision. This event is just a glowing glance of what the future Pagadian will be. We will also bear witness that this huge undertaking happened in the midst of a deadly pandemic. We are not just resilient, we are simply unstoppable. Pagadian's progress overwhelmed any obstacles. We will improve, we will advance,
and we will grow. So once again, I would like to sincerely express my gratitude to the Robinson's Lands Corporation for recognizing the potentials of our beloved city. Thank you for pioneering a venture that will pave the way to a rising economy. Thank you very much. In behalf of the city government, people of Pagadian, like to express our thanks. Robinson's Land. We are not just digging holes, we are molding a landmark that will make history. A reminder that the co-administration or our administration, with the untiring support of all the city officials and employees, started it all and will eventually create a much more progressive city to the days to come. So again, thank you very much to everyone. Ascenso, Pagadian! Bye. Investor, that means they have trust and confidence sa ato ang syudad, no? In terms maybe of peace and order, economy, and everything. So kwahe, no? Nga mainit ang makita diri, moswagon ang syudad sa Pagadian. So maningkamot ta nga inanay pag naay mga sud, mga investors nga daghan tag mahatag po nga trabaho sa ato mga kaigsunan. Kasi uman ani di ni mo minus 3,000 plus ang empleyado ani. Almost more than 3,000 kay ang kaysano lang almost 1,000 man to dito. Ang tanan no? Apil to sa mga nangabang tanan ha. Okay, this is a 4-story 1 hectare man ang iyang floor area, so 4-story, that means to say 4 hectares ni siya ang floor area tanan. So igo-igo gyud gimog yung tuyoko ning mola gikan sa silong hantud sa taas, igo-igo jud ka, maluya jud ka. And so with 4 cinemas, upat ka sinihan, and so anyway, ang ilang i-cater dili man ang ilang target nga marketing dili man para Pagadian lang. Ang ilang target marketing is 100 kilometers radius, so that includes nga ma-attract gyapon mo ani ang taga Sibugay, Entero, Zamboanga del Sur, to include Sibugay, Ipil, to include Dipolog, Dapitan, Lanao, Basig Usamis, kay 1 hour mang Usamis dire, Tanggog, no? Tanggog City sila, Lanao, part of Lanao, money pa diri sa Pagadian. So with that, daghan mo ani bisita, we will expect nga kusog ito economy, kay daghan man ang halin diri, daghan man aside from money sa Robinson, og balang-alang siya, tulog mo siya sa hotel. Okay. Then kaon mo siya sa restaurant, gawas kung diri na siya sud sa Robinson, pero usahay mo suway po sila sa gawas. Ano man ginang tao kanang kaanhin nagug ka. And then naputay daghang kay tourism nga gi-promote karon nga mga tourist spot na to nga masuruyan na po nila sama sa atong water park, sa atong beach resort nga gibuhat, atong viewing decks, atong mga forest within the city, to sumanga sa atong cave tas tatagan, tanan gi trabaho na to tanan karon. So in few months time from now, one after the other mo sugod nagkahuman ang isa mo sugod nagkahuman. In times i-ready na to daan nga pag abri po sa Robinson, manganin na ang dagsa sa tao, daghan na po kasuruyan ang mga katawhan. And that is to include also nga ang regional offices na to. We're very happy. I would like to thank God, our Almighty God, na kalian kita kay makakaroon daghan na jud ang nahuman nga mga regional office building. Nasa 2022 man tingali ang last count nila, and there are ongoings mga unom. And we have solicited around 7 regional offices nga funding for this year, not to include the next year's funding. So kapuno pa na ko ang next year's kung unsa ginasudlan, unsa po naputangan gi funding next year. So it will bring to a total at the end of next year, at the end of 2022,
makapasalig kung maabot og 40 ka mga opisina o mga buildings ang matukod dito sa regional center. So that is it's not only a dream, no, for us. So it's only a dream, pero today it slowly becomes a reality. Okay, so competitive na once na ng Robinson. Musunod naman tong uban. Pero na. Kaya ni patanaw nilang Robinson diri nga puno daghang tao. So, ang SM. So musuod po na uban gyud. Normal magina siya, no? Sulod na tanan. So ako mahangyo lang gyud ko sa ato mga katawhan nga kung shopping ta mosuroy, di na lang tamo atong laing lugar. Robinson na lang. Ug nanang Robinson pohon atong suportaan. Suportaan atong tanan. Instead mga tupatag Cagayan, mga tupatag Cebu diri na tas Pagadian para nga mapuno gyud ang mga mall para to encourage others to open also. Okay. Sir Ray, what can you say, Sir Ray? Danny. Sir Danny, in behalf of Robinson. In behalf of Robinson's Land Corp, actually we are overwhelmed this afternoon because of your presence, and we would like to express our sincerest gratitude to the Honorable City Mayor for giving us this rare opportunity of being able to redefine the shopping experience here, not only in Pagadian but the entire area of Zamboanga. Maraming salamat sa inyo and sa lahat ng media na nandito ngayon. As always, you have been very supportive and very cooperative to our undertaking. Maraming salamat. This is just the beginning of our engagement. Okay, Sir Danny, sa dami ng syudad, ba't ang Pagadian? Why not? Sir, kailan ang expected opening? Kailan ang expected opening of the mall? Sandali po, sagutin ko muna siya. Bakit sa dami ng syudad? Well, una-una, we saw the big business potential in Pagadian, the booming economy. And of course, Pagadian is now the regional center. Tapos, because of the recent development, it has become a highly urbanized city. And that's a proof that the economy is really growing here. Okay. So maraming salamat, Sir Danny. Yeah. Ang question eh. Normally, based on our experience, construction of a mall takes an average of 2 years. 2 years. So, By June, siguro. by 2023, we open to commercial Okay. operations. Alright. Ready na pang shopping. Yes. Okay, open na god. Yeah. Okay, salamat, Sir Danny. Salamat din po. Okay, Mayor, balik tayo Mayor sa amin ko. Politika na buta. Politika ta. Mayor, kumusta ito nitabo sa kwan? Kini ang Comelec sa National Comelec ba? Medyo, we are expecting si Mayor Sara will run for president, pero nautro man yun. Bunggo namin noon ni BBM Sara. On the last Close ko lang po muna yung program po. sige, close mo na sir. That ends our groundbreaking program this afternoon. Thank you so much to all of you for coming and may you have a pleasant weekend ahead of you. Good night, everybody! Ascenso, Pagadian! Okay. Asenso, Sir Danny. Ang naitabo manggod. Dugay ba nagkasinabot ba ang diri sa grupo ni presidente kay murag lahi pag agenda diri sa mga tao po ni Mayor Sara, no? Both has reason ba? Kanang ang kasara iha is in order to be a sure winner, yung gusto north and south. Di ba? Kay weak sa north, 9 North. na taga north, makatabang ang hatag boto. So, ihapon mo yung makatag sa south. So, ang sa Malacanang po, lahi po ng kang presidente, kaya ihapon is gusto niya padaganon si Bongo. Mogi gusto ni presidente. So, iya nga og asa si Sara ilihay niya si Bongo. Di ba? So, manang ipapile niya si Bongo nga vice para bakantihan niya presidente para si Sara dito. Okay. Oh. The problem is di naman kayo naginahan si Sara kayo na si Bongo magduda man si Bongbong Marcos, let's say si presidente, yang dalon vice Bongbong. Kung na si Bongo, magduda man si Bongo nga, si Bongbong Marcos, Pino, ngayon na si Bongo diha. Kontra nako, so malikits, I mean, di ba? Mulik ba? Na yung information? Kaubanta niya, tapos Bongo, pagod mo, kauban na gud mo, presidente, so maliking ko. So, kung na si Bongo, dili sila maka-merge
Bongo. Ni Bongbong Marcos. Oh. Di ba kaya sa man mo sige. Sabot sila ibay. Yung dagay bus Bongo, di gid sila bagay magduda bus Bongbong sa man nga kontrahan mo kuno sa bahay, di ba? So, si bagid man negotiate na naman si Bongo, papayal mo sa yung papa ni Presidente Digong. Wala siya choice, hindi naman mobile si Bongbong. Sige, baylo na, ikaw lang presidente. File lang presidente. So, file ng presidente si Bongbong na committed na noon si Sara. Kabobya mo Sara na magana word of honor siya. Okay. Nakabuhi na siya sugod, naka-istorya na siya. Gusto mo si Bongo Sara nag-away ni? Di man po ingon nag-away, it's just Miscommunication? di po siya ingon, Jealousy? di po ingon miscommunication. Kuan lang, kanang Ilog sidad. lahi lang po Prinsipyo. ang campaign group, ang mga campaign manager ni Sara, lahi mo kong grupo sa dito sa ila, taas. Naalam mo ko sa Davao si Sara Perme. Sila po, kadaghanan to Arbos, Manila. So, lahi ilang tao din, lahi po ilang tao din. Di ka mapiktuhan mo ang local level. O sa may idala nga partido rin ni BBM o kang Bongo, sa may gamiton yung partido dito sa lokal. Wala naman, nakapahil naman good me. So, no choice na good. Pero ang amo noon, ang pagpahil na mo, daghan kami partido. So, ni campaign yung sa upat may... ka partido, patay mga so ang partido dili it doesn't matter anymore. Kitsa imong line up, kitsa imong gisuwat subo, kitsa imong gi-appeal sa imong billboard mo na lang kitsa. Pero kisa man inyo, Sila pod sa national murag mo pud hitabo. Kaya ang ilang senador pick up pa pod, pick up so wala na na. partido hay, wala ba party? Naga po party sa ubos. Pero ang ngalan nagigada ko ang partido na nasa ubos. So may butang mayor niyo. Kaya may kag Loren Ligarda, unsa na siya? NPC, o na siya NPC. So ihap- individual na. di ba? May kag sa isa ka presidential candidate, pwede si Lacson. Kana yung senador, Lahi-lahi po na. lahi nag partido, ha? Dili na isa ka partido. Sagol-sagol na. Bisan dito sa kang Lenny Robredo, ang ilang ipangwa, lain man pod. Okay. Eh siya mismo, wa pa po siya mo file og LP. Na ang ihabi ang mga senator LP ba? Sa pangilinan LP ba na yan vice? Okay. Di ba? So nagkasukuhe yun. Likewise si Bongbong Marcos, yung gida Partido Federal. Partido Federal si Bongbong Marcos. Si Sara po lakas si MD. Okay. So di na siya pareha. Pero kasi may tabo ini karon. Si Sara close nimo si Bongo. Sa man ang imong suportan? Bongo Sara or BBM Sara? Amo gawas kini ang amo ang suportado is Bongo Sara. Okay, so okay na sa Sara na. I don't know kung okay na ba Sara. Di ko kabaw na kung sino mo okay ba dili. Pero dako man kay natabang na to si Bongo. Tanan na itong mga hangyo. Di beta ka diretso dahil ni Presidente kay di ba magunit og cellphone sa Presidente? Wala na, di na matubag cellphone sa Presidente. Si Bongo mo tubag. Muagi yung kag mga staff niya, pero pag ana sa staff, dito pagyapo ka Bongo na. So officially Bongo Sara Duterte. Ato sa among grupo, Bongo, Sara Duterte. Yung manawag Sara na yung mga BBM na mayor sa amin. No comment. Kana mo da kong problema guys. Mayor, walay nakatagda nga schedule. Kaya itong bagwain lang, nagpatawag si Duterte sa mga kongresista kay nangayong suporta. Sa mga mayors, doon na ba schedule ninyo? Dili siguro mga congressman gitawag. Ang gitawag mga partido. Partido. Dili mga congressman kay daghan kay na. Ang gitawag ra na nila dito ni Bongo is party ba. So, let's say Partido Federal si Bongbong Marcos. Sara Lakas. Si Bongo, iyaman po ng PTDS man yung gipailan kang Greco, Belida, no? Basta something. Gamay na siyang partido, pero mo ilang gidaganan, naniguro lang silang dagan, aning PTDS, kay just in case, kay naamagoy conflict pa ang PDP, mga ako. Pero kay naman ko'y kusiwing sila, naman ko'y Pimentel Wing. So, just the same, para ni Pacquiao, naniguro siya, kasi niya mapildi sa petisyon, naniguro si Pacquiao dagan from D. Kang Lito Osmeñana sa Cebu. Probinsyano. Probinsyano, from D siya.
sila pong Bongo, Siguro po. niniguro po sila ang PDDS, kaya just in case magkinaon sa ning PDP. PDP, sila po yung mapilde, then, dili po sa inana, ang reason yun nila is, bisa pag mudaog, mo ingon dahil bias kay tungod kamoy galingkod sa kagamahanan, diktahan niyo ang kumilik nga kamo dyan nga mudaog. Okay. So para walay bias, dagan sila laing partido, o mudaog ng PDP o dili, Kusi Wing ba or Pimentel Wing, it doesn't matter. Kaya ilang gidaganan, lahi mo ang partido. Ngayon siya, kung kailan ng partido, Og si lahi mo Bongo. ang gidaganan, di ba? O Pagadian, pugan po ni Divina Gresio, kaya sila may kuan daw, kanang sa pasuod kay ito ang partido ron. Do you think nga, dili siya kapenetrate o sulod ni Modere, si Bongo? They will have the affair ato ni Bongo. naboy ba? We will have our own affair sa city nga niyon po ni Bongo. Okay, So, why conflict of interest na? wala rin siguro yung conflict of interest kay ako dili man po ko ginahan manghakog because Additional. I want Bongo to win. Correct. So dili man po siya kadaog yung dako kung ako ray mo tabang niya. Amo rang grupo mo tabang. So kung duha ka grupo mo tabang, at least di ko siya magmahay nga diri sa Buwan del Sur, dako siya daog. Okay. Sa daghan, sa kadakong tabang po ilang ihatag diri sa administrasyon ni Digong. Oh, of course, tanan na tong gipangayo ang ga-approve si Presidente gyud. So like regional center, dos Bongo imong samukon, pero iya kang pawaton nga anton makalugar o istorya ni Digong. Okay. Like for example, siya, sige, ano na lang, mularga mi o Russia na, larga mi kuyog lang, kuyog, para nga tapare si Presidente.